Ayan, kain tayo ng pakbet na naman. May favorite pakbet. Ayan. O, kain na kayo guys. Ayan. May sitaw. Ayan. Kita nyo guys. Ayan, 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 ayan. Sitaw, sitaw. Pakbet, pakbet. Ayan. Ikam dati. Sa mo iladan. May ano siya, sitaw may kalabasa, may okra. Kalabasa. May kalabasa pa yan. May talong, may ampalaya. May ampalaya, may talong. Yan.